Lauren, if kabalo siya, what will she do kung na ay fire? Maunsa man ka? If there is a fire. Call firefighter? Call firefighter? Kanang dili pa ka makakall. Oh no! Asa man ka? Magstay lang? Magawas. Aha man ka magawas. Pag na fire ba, ma-burn tara atong kitchen, maunsa man ka? Maratol lane ka. What's rattle? I'm scared. Ano lang, magstay na lang ka, magstay lang. Nini ko nga malo. Wala pa ko. Oh, no. Maunsa man ka? Mugawas ka. Mari, no! Run ka faster. Escape route din, adto din ka sa door. Kung sa front door ang nag-fire, asa man ka mo exit? Sa rear door. So, what's well? Rear. Sa exit ba? Exit door. Sa other door. Unya. English. English day. Unsa pa man? Mag-call dayon ka og? Ha? 911? Firefighter. 911 biya na. Ano asa man yung pag-call? Cellphone. Unsa may dial nimo? 911. Oh my gosh. Wala man tayo 911. Nge, naadid to. Dito. Nge, tanawa. Nge, liar. Magkuana ka? Liar.